बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी बैट्समैन हैदर अली को बरतानिया में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जमानत के ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन ये इंश्योरिटी ली गई कि अब वो बरतानिया नहीं छोड़ सकेंगे। यानी जब तक उनका मामला इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है तब तक वो बरतानिया में रहेंगे और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ेगा। अब हैदर अली के ऊपर किस लड़की ने क्या इल्जाम लगाया, उस लड़की का हैदर अली से क्या ताल्लुक है और इल्जाम क्या लगा, और उसके बाद फिर पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया, उस वक्त हैदर अली क्या कर रहे थे, और इसके अलावा अब तक मामला कहां तक पहुंचा है, पीसीबी इस मामले में क्या मामलत कर रही है और क्या कहना है पीसीबी का, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। हुजूर वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं हैदर अली। वैसे मैं क्रिकेट ज्यादातर देखता नहीं हूँ, लेकिन अब रिसर्च के दौरान ये पता चला कि हैदर अली एक अच्छे बैट्समैन हैं, एक अच्छा क्रिकेटर उनको समझा जाता है। पर 2020 में उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन की और 2021 में वो वनडे क्रिकेट में आए। अब वो एक अच्छे पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। पाकिस्तान शाहीन के नाम से एक टूर हुआ बरतानिया का, और ये 17 जुलाई से 6 अगस्त तक ये बरतानिया के अंदर रहना था। इस टूर ने, इस टीम ने, टूर इनका होना था, टीम ने वहां पर रहना था, और उसके बाद फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो हुआ मामला कुछ यूं कि 4 अगस्त को जिस जगह के ऊपर, ये बेसिकली लंदन में ये खेल रहे थे, ग्राउंड में पुलिस पहुंच गई मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर और लंदन का अगर फासला देखा जाए तो ये बताया गया है कि तकरीबन जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद का फासला है, इतना है, यानी 3 से 4 घंटे की मसाफत है, और जाकर फिर ये मामला बनता है। तो मैनचेस्टर की पुलिस लंदन पहुंची और ग्राउंड में उस वक्त ये खेल रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर, और दौराने इन्हीं खेलते हुए इनको मैनचेस्टर की पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाकी भी साथ आ गए, कोच और बाकी जो यानी अमला था वो भी साथ आ गया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इनके खिलाफ हमें एक शिकायत मौसूल हुई है, हमने उसको, उस मामले को इन्वेस्टिगेट करना है, तो इनको हमारे साथ जाना होगा। तो ठीक हो गया, हैदर अली उनके साथ चले गए। 3 दिन तक बरतानिया की पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में रखा। हिरासत में रखने के बाद फिर जमानत के ऊपर छोड़ दिया गया। अब मामला है क्या, उसके बाद फिर जब मीडिया पर्सन ने, क्योंकि अब इस खबर को जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बीबीसी, रॉयटर्स, बाकी जितनी वेबसाइट्स हैं, तमाम इदारे इस खबर को छाप चुके हैं। वजह सिर्फ हैदर अली का मामला नहीं है, मामला पाकिस्तान क्रिकेट का है, मामला पाकिस्तानी क्रिकेटर का है, मामला पाकिस्तान का है। क्योंकि हैदर अली के साथ पाकिस्तान का लफ्ज जो है वो अटैच होता है, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर सी बात है, वो क्रिकेट हो, वो किसी और शोबे में हो, वो किसी अच्छे ओहदे पर कोई बंदा फायज हो, तो वो उनकी अपनी जाती या पर्सनल लाइफ उसमें मैटर नहीं करती। वो जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको मैटर करती है। पर खसूसन जो इंडिया है, उनकी वेबसाइट तो उन्होंने तो कह लीजिए कि वो धड़म तख्ता ही कर दिया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और हसन अली ने गंद मचा दिया, ये कर दिया, पाकिस्तान का नाक कटवा दिया। जो कुछ उन्होंने कहना था आप पहले भी जानते हैं। जो दौरान जंग जिस किस्म की उनकी रिपोर्टिंग थी, वो बखूबी अब तो पाकिस्तानी हर जानता है कि जिस किस्म की वो रिपोर्टिंग करते हैं। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर भी, जो हैदर अली का मामला हुआ है उसके ऊपर भी, जो इंडियन मीडिया है वो खसूसन पूरी दुनिया से 2-4 कदम आगे है, और इल्जामात अभी इतने लगे नहीं हैं, इतने साबित नहीं हुए, जितना इंडियन मीडिया जो है वो मामले को उछाल कर पेश कर रहा है। बर वो उनका काम है, उनको करने दें। जो हकायक है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब मसला यह है कि एक लड़की जो पाकिस्तानी नयाद बरतानवी है, यानी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, बरतानिया में रहती है, उस लड़की का हैदर अली से एक पुराना ताल्लुक था। अब नहीं बना, ये पुराना ताल्लुक उनके साथ रहा। हो सकता है ये आपस में मिलते जुलते रहे होंगे, और जो जो क्योंकि जो अब मामला खुलकर सामने आ रहा है उसमें यही लग रहा है। तो उस लड़की ने पुलिस को दरखास्त दी कि मेरे साथ ये बंदा ये डेटिंग करता रहा, या जो हम मिलते रहे, और ये इन्होंने मेरे साथ बददियानती की, या जो कुछ भी किया है, जो दरखास्त है। क्योंकि अभी तक जब मीडिया पर्सन ने मैनचेस्टर पुलिस से पूछा तो उन्होंने नाम तक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि एक 24 साल लड़का हमने हिरासत में लिया है और उसके ऊपर इल्जाम जिनसी ज्यादती का है। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या चीजें सामने आती हैं। जब सब कुछ साबित हो जाएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। तो अभी तक सिर्फ उन्होंने नाम तक नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। ये पाकिस्तानी पुलिस थोड़ी है कि सारी चीज जो है वो सामने रख दे और बाद में चीज साबित ही ना हो तो वो बंदे के ऊपर इल्जाम तो वैसे साबित हो जाता है। तो बहरहाल
کہ انہوں نے جو مانچسٹر کی پولیس تھی انہوں نے یہ موقف دیا ہے۔ تو ہمارے اب ریسرچ کے مطابق جو چیز سامنے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ایک پرانا تعلق حیدر علی کا تھا۔ اب یہ معاملات جو ہے وہ ان کی شادی کی طرف جا رہے تھے اور ان دونوں نے آپس میں یعنی یہ طے کر رکھا تھا کہ ہم نے شادی کرنی ہے۔ اب حیدر علی اس معاملے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا تھا، اور ہٹ رہا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ طور پر ہٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے لڑکی کو یہ ریئلائز ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ جبکہ اب کیونکہ 17 جولائی سے جو 6 اگست کا یہ جو ڈیوریشن ہے، اس میں پوری پاکستانی ٹیم جو ہے جو ٹور پر گئی ہوئی تھی، جو کھلاڑی سارے تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ لنڈن میں رہے ہیں، مانچسٹر میں گئے ہی نہیں ہیں۔ ہاں انفرادی طور پر اگر یہ حیدر علی وہاں پہ گیا ہے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے، کوئی سی ڈی آر سامنے آ جاتا ہے، کوئی اس قسم کی چیز سامنے آ جاتی ہے جس سے ثابت ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو ایک آفیشلی طور پر جو ٹیم تھی وہ مانچسٹر نہیں گئی، وہ ساری کی ساری لنڈن میں رہی ہے۔ یہ جو ڈیٹ ہے 17 جولائی سے 6 اگست، اس سے پہلے اگر کوئی معاملات ان کے ہوئے تھے اس کی بنیاد کے اوپر جو شواہد ان کے پاس ہے یا ثبوت ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ کلیم کر رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ اس لڑکی کا الزام ہے اور مانچسٹر پولیس نے ان کو اپنی حراست میں رکھا، 3 دن حراست میں رکھنے کے بعد دوبارہ ان کو چھوڑ دیا، ضمانت کے اوپر رہا ہے۔ اب برطانیہ چھوڑ کر جو حیدر علی ہیں وہ نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستانی ٹیم نے 7 اگست کو آسٹریلیا جانا تھا، اور اس بنیاد کے اوپر پھر پاکستان کی جو پی سی بی ہے انہوں نے کچھ تبدیلیاں بھی کی ہیں، کیونکہ حیدر علی کے اوپر عارضی طور پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے، معطل کر دیا ہے، اور حیدر علی کی جگہ محمد فائق صاحب ہیں ان کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح سلمان مرزا کی جگہ محمد وسیم جونیئر ہیں ان کو رکھا گیا۔ یہ 2 تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ اب پاکستانی جو ٹیم ہے وہ آسٹریلیا کا دورہ کرے گی۔ یعنی جو الزام آیا محمد حیدر علی کے اوپر، اور الزام کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، لیکن جو ایک قانونی معاونت ہے وہ برسٹر معین صاحب ہیں ان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ یعنی پاکستان کرکٹ ٹیم، پاکستان پی سی بی جو ہے، پاکستانی حکومت جو ہے وہ قانونی معاونت بھی کرے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ کہ پاکستان کرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، اب اس کے اوپر الزام ہے، وہ سچا ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اب اس کے اوپر جو الزام آتے ہیں وہ پاکستانی حکومت اور پی سی بی اس چیز کو قانونی طریقے سے ہینڈل کرے گا۔ بل اس معاملے سے یہ اب تک کی حقیقت ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔